Builano Joto Bale Bale Hambai Tini Philnei Tipra Women's Federation ni Foundation Day Mo Foundation Day Pajak Chini Party ni President Sir Bigger Uncle no Kulumani te Hambaya Paru TWFT Advisory Chairman Madam Povitro Bhakti Jamatia Tongoro Tabubu President TWFT Te MLA Bo Sapna Deborma Monihar Deborma Kabangma all TWFT Senkrak Group Juda Block Committee ni Chini Painai Adong Te Adong Zuksong Joto Pipeline Hambaya Pari Ang Kisisa Kok Sanai Kok Kabangma Sana Tungwaj Azaima Salo Kok Saide Thang Painai Na Thaise Tuju Bukhari Kok Sai Thang Nai Abu Sasab Mangrali Wila Thasing Sini Yem Koroksa Payumi Naimani Sabo Pai Naimani Science no him Paimanu White Ulan Gana Pagano technology himbi Payu Science and technology ni Yem Ononto Baba Haika Rishat Lanka Thang Pai Kai Kabangma Yemro Oro Paika Rinai Totra Bokzaka Thang Pai Kai Ang Sana Muzumu There has to be discipline Thaching Chini Sir Bigger Uncle Bokokno Sababu Discipline Matong Nai Discipline is absolute must Tini TWFP Central Kaisa Program Kai Central Program or Tamo Planning Kaika What is your planning? Puilan Ankanamani Protector Block Committee থেকে 5 জন নিমন্ত্রণ খাইলি If I am not wrong তার মানে 40টা ব্লক তোমো 4-5 কুড়ি 200 জন তারপরে বকরাজে খিজল কা খিজাক দিনে হামজরমান থাংমালি আঙ্গাবো ক্রাইলাই আর তার মানে 200 জন নি জায়গা 150 জন নই থাংনাই নং প্ল্যানিং মতে Angora Subima Wansuka Parjon Buri Komolpurni Painabo Gari Kumsa Nangnai Koroktam Buri Painabo Gari Kumsa Nangnai Gari Kumsa Sakbani Buri Paike Dodjon Buri Paimakamu 40টা ব্লক কমিটি নি 10 জন Buri Paikai Tini mo hall sagya Fataro Kisip Siplai Toman Nukamongte Koekjon Buri Joy So your planning was wrong. Planning tangi manliya nai. Oro kabang ma experience buri tongwai. Sapna Deborma ki tini ni tata tai unge babu. Na tini monai. Bin chirik ma bo anslai se sekang chirik jakla bo haite. Bole 2000 nisi chirigi phai haite. Angke 2002 ni simise Madam Povitro Bhakti Jamatia Tinin Simi Siri Koknai Borobdi Babu Ani John Moni again Simi Sasu King and Simi Siri Kogi Pai Gaite Why didn't you ask Tali Borno Sunglia Sumpano Kok Naharzagia Kok Nangi Sila Sum White Sakai no sound Amti Yabama Sugruna
आं खोनाव आं मा सानाय आइज आं दिनै फाइनान्स कक दंमाय आइज 13 जन MLA नो बरम रिनानि अनिमेष देबबर्मान नों मा फाइनाय आं सोंबाय गाबुइला नों प्रग्रामनि चार्ट बाहायनाय सावो कुनो MLA मंच सागा मा काया आं गातांनै MLA रो मंच सागा तांगै कायांनाय ना बोरै बदलनि नेत्री रक्सिमिसे मंच मा गानाय कारण हम बोरै रंनि प्रग्राम आइते सार बिगार आंकल के नर बरद लांनाय ना बनो खरकसा मंच कारिनाय किन्तु बाकी रंनो मंचआव जोंदलाङि आइते बोरै मांका राजनैतिक आन्दोलनो सादा सान्नाफोरखौ अनिमेष देबबर्मान नगो फायनाय मिया मनिहार देबबर्माननि नेतृत्वे खरकताम बोरै फायगायते आं मा होनखा आसोग मास बादे 2-3 मास गायथाङा मनिहार देबबर्मान मोखां मुलुगिया पुनो खरां मुखनाया तांगै दिनै आरो पुन खायसानि नारो फायदो फायाबो खूब गाहाम गाहाम गल्प रेखा आधा घंटा तारपरे आं सोंगा नों आसल उद्देश्य सादे आं मा सोंगायते बरक सावो प्रग्रामनि बागै रां नांगौ नोंबो खरकसा MLA बिरोधी दल नेता नोंबो सोग्रेनाय बयबो सोग्रि सिङै आं सागां 5000 रेनाय ताङै कारण आं एकटी हिसाब खायो रां मारो दिनै आरो जेमन प्रग्राम आंनि एलाकायाव बोरै बदल प्रग्राम नारक जाक ताक दुइटा आं नगर थांनाय आबरो बानो रां सानो 59,000 टाका बेतनो आं जुदि आरो 5,000 आरो 5,000 के 10,000 आनि शेष आनि दानि 49,000 रां दंनाय माइ चाया चाया हमफानो 250 ग्राम माइरं सारा दिनो चाव थराय चाव मुया चाव चिचिरि चाव पाचुकली चाव रां बरन फायनाय नरं हायनानबो परिबार दङ बरम मासारिनाय हायते बरक रक रां खांना ब्रुखाय जोंनो मैथं जागो आरो मंचआव तुपनान ब्रुखाय साबो तामो पोजिशन पगै थाङो प्लीज नरक बुरि रक मा बुजिनाय लिडार अफ अपोजिशन मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्रीनि परे त्रिपुरा सरकार प्रोटोकल लिडार अफ अपोजिशन से 3 नम्बर दंलायसे आरामो पक्ता गायते आं सागा जुदि लिडार अफ अपोजिशन नि मर्यादा अरे आनोया आं अनिमेष तो मर्यादा तार दायते आनि पुफान सावो निनि एलाकाओ बुइतैमा नोंया नङाबो तिसादे बुइ सरकरि नङाबो तिसादे नोंहायके बक्रिदारि दे अनेक दिन लाइदिबो बसाव आं सागा नायदे अनिमेष देबबर्मान निन बुस्लां मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्लाय आइते लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्लां के रतननाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब्रु निन बुस्लां खांले रतननाथ नरगनो बां मा सावो अनिमेष देबबर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन में से बरम दे नॉट मी थाजिंगो खरकसे बरम announcement खायो बरम गोनां अनिमेष देबबर फुट अनिमेष देबबर्मान तामासो बरम रिना नांखाबाय आंना हा उल्टा खायमाखा ना सार बिगार आंखौ हाय 3टा सीट तुइ फायमाखा ना आंगरो कुनो महाराजा हाय केंद्रीय सरकार बायथांनि चुक्ति खायमाखा आं कुन मानिया खानो बरम रिना नांगिया बरम जदि रिना हांगाय बरम गोनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपोसनो बरम रेडी खोनाने हा जागा फिलिप रियांग बासुक मानो संजय मानिक त्रिपुरा बासुक मानो जों बरम बमानि योरदान जोंहाबो सोरिया गताक बाय नरक जाजा गेंने आबो सागाय सार बिगारां गलतामनो सागाबाय एमएलए एमडीसी नि क्षमता केबनो रिजार्व करे जे अनिमेष देबबर्मा एमएलए नि 1 टन क्षमता और संजय मानिक त्रिपुरानि हाफ टन नि कुनो क्षमता गरे आइते नों खलायना रोंखाय गाहाम खलाय माननाय मानलि आंगा नगद चक आसुमि दंदे तिनि बोरै बदलनि
mo program na ni motan tam musung mane beri bodol rok maximum strength nor tini shok khaya tongman orai kumlang theke Tungphwla hati থেকে প্রায় 1000 বরই রিগনাই জামাতেই গানই মিছিল খাইয়ে বিরাট একটা সভা ফুনুগই নরক তিনি হাত দের গলিলান তখন কিন্তু ন প্ল্যানিং নি বুলে তামকা কে বসাকা অনিমেষ দেবরমানো মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়াং ন মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি who's having problem who said doli diang no mঞ্চ তা তুপদি you can bring Tini doli diang nang la monsok hain ma doli diang kis kerior. I personally called doli diang. Where are you today? Pahar puro thang dong hoy. My point is, norok jokhon program chalk out khayo, hierarchy mani doro ex-president tongo sindu konna joma dia. বড় পক থানান কো গেছে পদানো কয়েক মাস নাসলে যা গাইতে তাঙ্গো নাসলে যা কেউ সালাই নেই আনি কোনো দুস করি আর দুসি শ্রাম গা বহাইতে কুক্তি মরক মা দঙ্গা মহারাজা সাইর গানো আইছুগো আঙ্গা কসং কসং গিফ জিবা আনি থাং ফুল খাইদার গা ওয়াই সেভেন দিন জলিমা তিরান খাকলাপ সাকা গগ খাইতে তারপরে আঙ্গো অঙ্কা সাইমালিয়া দরকলি দখাবো নন জল জামুন তাম খাইনানি বিন জলিমানি হর যে থিয়াসাক বড় তংমেন আং খার গাই জানাই তা থাংলি আইছে ইনিকে বনাং ভাইকে উইনি বেসের দিছে ইয়াক রহরি চিবাই রু আইছে তার মানে আং বুঝিগা বিনি আনো জলিমানি হর থিকা আইছে বরক জলিমান জায়গা হর বুকু কাটি মা তংনা আইছে Adan pun tus kiri aja, salah ini bawa aja lagi. TWF, ani my dearest TWF ni sengkrak jengrongan masau. Tini cini Tipraland sebainan bagai. Nain aja BJP by IPF ti ek babe meeting o thanglai udam. BJP ni meeting go IPF ni netarok thango IPF ni meeting go BJP ni netarok thayo uddeshyo tamo Tipraland sebainen महाराज अनेक दिन वक्तृता रुओ मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मोको जुदी सत्य होंगाय তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফ ও হাবলাই তংমানি কাসুনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামন আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকায় আইপিএফ টি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় আইছে আবো বন্ধন নাই আবাইন থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাই রিসাব ফাই পুরো आंखाय चंगमानी बहुत थाइसा गान बिसाबनाय बबो जरा सब बैगा ताकुब सं चांगरी खालायनानि किन्तु बाबुरु बिसाबलांगिया गुबुन सोरसावै थां जयते एक्चुअल समयाव माइते चांगरी खावै नंखर लायनानि समाव जोंबो प्रब्लेम दं चिनि बरफनि बोखा बारा महाराज बमा बुझिनाय महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ा महाराज को फाइक खुलुंगो फुंगो पहले सो कुसाजाक हरदी बड़ो कुसाजाक आइचुगो महाराज फुई तंफ्रुनो थांगे खनाय मिली काय खाले आरो कुसाय तो महाराज मगल की अबखायनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदामान not everyone is for greater Tipraland बरकनि साकनि मुसलमानी दङो और ग्रेटर Tipraland नो जरा हमजा नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो साथ जाए मोनो समाप्ति नहीं महाराज अरे महाराज तो आवान बांग इचारी नेता नेत्री ना मुसुम नहीं रो तो वो है आंगमा साओ
महाराज जे दिन अनबांगी चानन बंद खाई नहीं आमती नेता नेत्री राजनीति पाईता नहीं आंग्ला महाराज नो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको अवनबंगी खिलाया ना वाक बहन मस्तेंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम ताकुते बुकुक्सो बोनी बागिनो तिनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ दिव थांगलाय तांगै आईपीएफ नि थांगमानि मूल कारणखा टिप्रासारक सरकार बाय तंगना नायलिया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया टिप्रासारक यूट्यूब कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा थाबाय दिका आंटी जमा दिया ngoit बासुजा गायते प्राइनो आनो बेंगलोर रोगो बिनसार रोंगारो थांगे बुफुन खायो हायते शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देवबर्मा स्वप्ना देवबर्मा बाकी बर्रको रियलिस्टिक किंतु आती जमातिया इज also realistic I must share with you बोबो सोंगो यूट्यूब जरा कमेंट सी तंगनाइरो आबरं सरकारनि कोनो साइसाइद्य नागि आइते हय बसा चाकरी खायो आगरतला कैसा नक दङ कलकाता रेस्ट रूम नि नक दङ नंदननगर कैसा नक दङ निनि बरदुआली कैसा नक दङ बरकनि सरकारनि कोनो दरकार गरै आ बरक जों साजेशन रु तांनि लीडर रक थामचांनाया Now I am questioning to those brothers and sisters. All leader Thamsang yang kaba, nor ki bigger uncle no Thamsang yang right. Sir, bigger uncle is right across here. He is in Thamsa. Jogodish Deborman no Thamsang yang right. Kintu kichu borok tamangka. Party o phaika assembly put busanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. No BJP ni phaipano. एसएमडी ओ टिकेट रिमाया प्लुम दैसा बीजेपी बाकलाइथारका ताबुके बोरिरंनो सावो चश्मा कसम थुक तंगै बोरिरंनो बसच्चो सेंगलि आइছে अरे हजार बीजेपी नि अरे आ बरकनो सादे आगा बरं गुमुं माया बाथ्रा सावो नखाव गुरुं ककनाय बाथ्रा सावो कारेन्ट जोंनाय बाथ्राबा साव फायो थाङो आं सियाबिन बुंगायते बाथ्राबा साव जायनाया बरक बाथ्राबा सावमो पेसेटेरिया बरक आं सियाबिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै टीडब्ल्यूएफ रो अमरतामो बसाजाय गायते बरै खरकसे खूब थास के दिन रिप्लाई देखा नीन बिही फोटो चश्मा कसम थुबैनो अफिसाव थांले दार उनका तांखायते बिबो साइवालै लिखना सादिको हायते नीन बागै बि हिगनाबले बनो नीन बागै आं अफिसाव 15,000 नि चश्मा कसम पाइमनि तात थुबना नामते जागरि खायते आं नो मासौ चश्मानि प्रब्लेम या प्रॉब्लम का हाथ कमामानी 2006 सालो आं एमएलए my loveliest leader sir bigger uncle he was also MLA at that time sir bo sakhi dongo 5 lakh taka loan जों नाहारका all of us sir bigger uncle sir समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया रविन्द्र देवबर्मा अनिमेश देवबर्मा राजेश्वर देवबर्मा all of us 5 लाख टाका लोन ना खाई ओके सर वो 10 लाख ना का बुक एन आज जरा नंदननगर के वो जगह पाइनै करे एकदम बড় गान थान फाइका दादा नंदननगर एकदम सस्ता रेटो जगह बिक्री दङो आं सागामी नंदननगरे जाय किनबो ना आंबो थांनो मुजुं गया किन्तु बरक सागा
যে 20 লক্ষ টাকা কানিওয়া বিকি দङ ননতে গিজা সস্তা দামে কারণ नों एमएनए নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি ত্রিপুরারক পাইলে গুগুবৈন ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা আ এরিয়া ত্রিপুরাসা পুংটা গাইতে এবং আনো রাং 1 লাখ টাকা বেরি খাবার 2019 সালাং পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি টিওয়াইএফ ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খেয়ে নেই তম অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকেই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারো আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুঙ্গ টিওয়াইএফ নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি বিসিঙ্গনো সং খবদাই হাইছে আগরতলানো সং ইয়াকার মাই হাইছে বরখা সুগৈ সংবিসি দंखा যে আগরতলামো বাদছে থাংবাইকে जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगे আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাং নক পায়ো আং শিওরো বরি খরচা বিনি বসাইবো নক পাইখা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জিগনো কলকাতা বং ফ্ল্যাট তো ত্রিপুরান বরফ বরফ থাঙি কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে আরো থাং বরফ শপিং নি ভাইও হইছে আইনো তামো ক্ষতি তো আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারো দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ নি লক্ষ লক্ষ বরফ ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক দাঙ্গো টিওয়াইএফ একটা ককসায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং ককরি আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালে পাইমানো কাই তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হয় আর ত্রিপ্রাসার বখরতা নাই জানো বঙ্গ সিপিএম রখাই নাই মানে তাঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই আগরতলাও জায়গা পায় আর চিনি ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রামো থাকাইনি পাচ্ছে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিবেশ বড় রাংবাখা বরণ রাংবাই পায় আইনসে থাংবাইছে হইছে ট্রেন গুয়াহাটি বখাক থাংরিনা নাইমা সিপিএম रो ট্রেন বাংলাদেশ বখাক থাংছে হইছে আং কলকাতা সুজাত আং গান্না মো ট্রেন যদি বাংলাদেশ পারেন থাকায় মো উত্তর প্রদেশ যারা সবিনা চান্স দङ তাড়াতাড়ি প্রেস ব্রিফিং খাই অমন অরব থাকবি রিমা চাচু হইছে সিপিএম কে নাইমানি বং প্রশ্ন জুদা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহিকা আগরতলার জায়গা পায় আবশ্য বং ইস্যু আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গঙ্গাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্রহ বড় ওয়ানসুমাকে তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙাজি কুটি কুটি রেইটো অমাহাইকাই পাইখা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা 2006 পাইমানি হাইছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং দङ আ বিষয় রক টিডব্লিউএফ नि सेंक्राक जिग्रंना मासाव जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो যখন রাংসাनै जों रां रिमाया पुगे मन मन नेता 2000 रां रिमाया गाड़ी भाड़ा पद नेता আর যখন চিনি নেতারও আং তো রাং করি যাইছে আং থাংনে ইলেকশনও 1 কোটি 39 লাখ টাকা পুনুকা আবরো বুসুঙ্গু বাহাইকে দিনে 1 কোটি 39 লাখ টাকা হিসাব না সাজিলাই জরুরি 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দঙানে আইন পিটি খাইকা এনসিটি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার নাম্মান রাননি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন খাইমালি আই তাবু 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 সেই খাইয়াই 39 লাখ টাকা রান ব্যাংকত তলিও আবো 39 লাখ উন্নন্দননগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় গা 75 লক্ষ টাকা পুরুকা ভ্যালুয়েশন রামচন্দ্রকা তো 20,000 বাই জায়গা পাইমানি
আবন দাম তিনি থাকা প্রায় 50 লক্ষ টাকার রেটও তিনি বিক্রিত হয়েছে তার উপর 25 লাখ পাইকা 25 লাখ 75 লাখ 1 crore 1 crore প্লাস ব্যাংক ব্যালেন্স 39 লাখ 1 crore 39 লাখ ত্রিপ্রাসার কে চলকা ডেপুটি সিএম মান পরে রাং লুট খাই বিনা আসে রাং খা আগমা গান্তে নেতা খাইলিয়া আগান বুফা সাসামা কখন নাংজাখা ত্রিপ্রাসার বাই নং পাইলাইলা কোনো লাইন তোকে কোনো লাইনও হিমসিদি হিংসাগা বই কিন্তু দফা যখন মাদক বাড়ি গুলির যাকেন টংমাইয়া নগাইছে আপুকে মা নখর হয়েছে সিএবি মুভমেন্ট যখন বুবাগরা চেনখাপুর নগা আসুক টংমাই আপু কক সাজা তিন হয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহুজাগো আপুর বিধানসভা বুসাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েল থাঙ্গি মা চিরিগো আবো নিমেশ দেব বর্মানি লাইফ বাই নরব যারা নেত্রী নাইর সার বিঘের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নরব বুঝিক লাগাইছে লাইগরা তুলাতে 10 বছর লাইগরা তো গাইছে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বড় মনীশ্রু সুকেন খানাই দমাইতে আবাই নকম না মাসানে যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রী খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইতে খিসলাং নাইনানিন বাদ নাই গুলাবো ও বাইকে হিম পাই ও নগর থাকবো লামা সামনান বাগে লামা 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 আনতাগো ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জায়গা আছে রেগলা খাইতে তো আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রদয় রূপিনী ওর হইতে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চাক যাক চন্দ্রদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গা আবো থাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রদয় রূপিনী বকাইসা বুমুং দগাইছে বব চাকরি আকার ফাইজা দয় ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক ফানো ফানো খামরুম জানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইজানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে খ্লাইবাইসা রামদেব ন সতক ত্রক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপী ইংথা গাইছে আয়রন ম্যান ও বরং পক মাইয়াছে নেতারং সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুং করি থং স্যার বিকের আঙ্কল ইজ স্যার বিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস বিকের আঙ্কল বিকের আঙ্কল ইজ অনলি ওয়ান অনলি খরচ চাইতে সানাইটা বুইন্দ ফান বরফ বাইতে আরে বিকের আঙ্কল তাম খাই বয়স হয়ে গেছে আসুরে দে আরে বিকের আঙ্কল তুই থাকবেন যে বিখিরি ওই বিকের আঙ্কল সসু সগে আছেন ফসো ফবিয়া তন্তনিকে তাম খাবাইতে বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আর ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল শুনছে বরফ মারে নাইতে আছেন বরফ বুফা পুরা রাই থাকে সামুং সুগলি আহিয়া নখা হাই বরফ সিট বখরক সাগা আচুক তোমার মোর দেন ইনাফ বিকের আঙ্কল কোনো কক সানা নাই বিকের আঙ্কল নি মিটিং অফ হাই প্রেজেন্ট মানি দ্যাট ইজ মোর দেন ইনাফ ফর আস আবো সারা দিন দরকার করি থাকাবলে বিন বজরাই তিনি যারা চিনি স্যাংক্রাকজেট ফাইনের উনাং কবক নাই তাবুক আন্দোলন নি কর্মসূচি যে মা চেন্নাই অমহাই নাও চিডিয়া তিনি করবুক গাইসা প্রোগ্রাম 3 দিন বাদে টাকার জলা প্রোগ্রাম আমতিকা আন্দোলন ইয়া যদি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড তুবুনা হাঙ্কাই আন খরাং অনেক বড় বিজেপি আইপিএফটি খাইনে রক সাজা গিয়া কিন্তু আং সিও টিপ্রা মথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়ার অনিমেশ দেবরমান ককনবা হামজাং নাই তো গাম সিওয়া বাই जों যদি ग्रेटर टिप्रालैंड तुबुना हांकाय मैंने बुबाग्रा को भी बोला महाराज मैंने आपको बोला था सीधी उंगली से घी आएगा नहीं बोतल नहीं हो घी सूजा अंगुल भाई भैया थोड़ा डेरा करना पड़ेगा इसको जे दिनों से दुईटा नेशनल हाईवे रेल रोको अनिर्दिष्ट कालनी बागे चांगोरी खावे अवरोध खाइनाय ग्रेटर टिप्रालैंड आएगा तोर क्या आएगा जगह मा खाइ
दिन में अमित शाह इंटरलोक्यूटर ओके इंटरलोक्यूटर काउने गाइছে इंटरलोक्यूटर फाइके स्टेट गेस्ट हाउस रक खायो और नाराक ना नांनाय जों हाइছে अमित शाह नो फाइदि हिंसादे ताला थियक लांगन बागे हाइছে आ जराहिन ठीक थानाय हाइছে बरनि अमित समित हाइছে आं जलिबुबा ग्राम शाखा हम कोई अमित समित को इंतजार नहीं करेंगे भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री दखाय जिनि खरांनो बमा खोनानाय हाइছে बांग्लादेशनि फाइनै बरं सिबि खरां खोनानाय आ तिप्रासानि खरां खोनाया आमति अमिति कक्सुमु खोनाया हाइছে तामो कोगाबो मंत्री तीनटा खालिनार कान्थाव सामनि बागै तिप्रामो थान बागै जाबो तिप्रामो थाकि मंत्रीनि बागै गिदिर गिदिर खामानि थानाय बदल दिबा हाइছে हा 21 বছর কোনো মন্ত্রী না আসাইয়া আরে এমএলএ পাঁচ আসাইয়া হ্যাঁ এক্স এমএলএ থাকা 2008 তারপরে অনিমেষ দেববর্মা चलते रहा आज तक चलते रहा तब वो चलिन तो गाइছে और जिंदगी भर चलते रहेगा जातिन बागै चलिन तो नहीं बाक्सान मुंगे कक सिद्रा पिरु तब 5 जन एमएलए तलांगि बीजेपी थानां दगा 5 जन एमएलए तीदां बीजेपी थान आन सामप्लिफा थांला बीजेपी को हाइছে ताम बागै थानाय बा हा बीजेपी आनो ताम रनाय बा 5 বছরনি बीजेपी सरकार तिप्रासानो ताम खाइगां साना नंनायदा तिनी बड़ आसारामबाड़ी सह सारा त्रिपुरा राज्य तामो त्रिपुरा तामो जमातिया तामो देवबर्मा तामो रियां समस्त तिप्रासारो तिनी तिनी बियालो क्लाई दो आर मंत्री आगरतलाओ फटो शिविर लाई खुलुमजाक केवल खनाय मिली खादे तोरा चेहरा खुलुमजाक आबो बं प्रचार शिविर पर खाइदै दो आर तिप्रासारनि एलाकायाव दैमायाव आबो पर कुनु कक्साया बिनि बागै जों सावो फाइनाय 7 तारिख जुलाइयाव जखन एसेम्बली आसुनाय तै रोमान स्क्रिप्ट they greater Tipraland bagi bidan sobawo horsing apano horsing man soman jeng kainai am chorengeni ang sao বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা এবং সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চীনে হাক মাই দোগা চীনে হাত লইয়া ফারি মারনে আবো চীনে আন্দোলন কে কোথা থেকে এসছে আবো চীনে আন্দোলন যাইতে ওয়ানসারক যদি মান খানকে 100 তালা বিল্ডিং টাঙ্গাই সমগ্র পৃথিবী ওয়ানসা তুই পাইতো বক্তংমা জায়গা কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এইটাই আমাদের আন্দোলন Kitani seti kebe, sen tabu kok borongni kok saka, usgago IPF ni songdari MLA, songdari montri, hasaka songdari botang dia itu, irat bipot itu, ani mau sus tongmani, ang bagi dui bayi tongmani koroksa bayi tiga itu, 1990 an bukan tujuan selain 2 বছর kusuan. बहुत भीमा बाया मो खरसान थाखाय बुमा बुफा दरबारखाय खाब्रुम मा थांबाय बुफाय दंगाले साइमा खमो आं 2 दिन नायगा सालनि नायग्रा साना बरक करि खरकसा आमतिनो खायरुमा शिक्षा संदारि खरकसा मन्त्री दङ दाबो आईपीएफ किने बना आं हामिया निया इज ओके आ बरगनो पिस्तल फिगुङो सुरि सास सारि जाकुवा वानसारो जे रोमान स्क्रिप्ट नती आंदोलन राजनीति ताखायदे जों आईपीएफ पिबो रोमान स्क्रिप्ट सानदों आरि सरकारो आसुबैदे रोमान स्क्रिप्ट सानदों सरकारो आसुबैदे अर्डार सिरि सिरि रोमान स्क्रिप्ट चालू खायसिरि खोनान सिनि होनो आइते दाबि बाथोंसो खायनो नांगो हा विकास देबबर्मा माननीय ट्राइबल वेलफेयर मंत्री बदे रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनाय माननीय मंत्री शुक्लाचरण नवातिया बद रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनान मोजां जों बिरोधी दलनि एमएलए रक जितेन्द्र चौधरी 13 जन चिनी टिप्रा मथानि जों दाबि खायमान रोमान स्क्रिप्ट चालू करते হবে
কিন্তু মন্ত্রী তন্ত্রী রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাইনাই আবো কোনো দাবি খাইনাই আমতি কোনো মন্ত্রী হাসাকেও जों লুগিয়া খাইছে বিনি বাগে মাননীয় মন্ত্রী খরক নেই বিকাশ দেববর্মা ভাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ান থানানি কইমুং দংনাই নরক দাবি খাইয়াই চালু খাসে খাইছিলে আফুসে নং ক্ষমতা নুগনাই মনিহার দেববর্মা একটা ইশারা রেখা কক তা সাজিলে পাই দিছিলি নে নাং দে পুজিমা ভুল থাকা আং সিলি আইছে আগে আম তিনো চিনি পারাবো দলমা দলসা কাইসা পরিবারও বরফ বেড়াইনান ফাইকাইছে ओमफ्राय बिहिकाय नगो आपेल 2 केजि पाइजाक दंमोनो रावैयाखै तुइ फाइगा अब बसाई जखन दगलामो नुरपुरो बिहिक फुनुकाता अब पियां सिनि फुनुकाइছে आबोसो बसाई बुजियाखै क्लांथांसि हेगाबा आपेल राजाकसो आबरं सारि मालिया अतीत थां फाइगे वालाइकौ फाइगा तांगियासो आपेल पाइतोनमोन तुइ फाइलिया हाय नोंसो क्लांथां निमे हाय खायखौ क्लांथाता आ मनिहार तक साहरमाबा न टेप सादी देका ना बंद खाइछि देका आं बुझि मानलि आइते सेजाय हो बक्तृता रिनाके रि दंमोन किन्तु बक्तृताते गुबुन जागाव मारिनाय তিনটাও খুয়ায়ো প্রোগ্রাম দুইটা মান অপন তবে বুকুক সংনাং ন সাও তিনি যা সাকা তিনি আন ম কব আনিও কক বাই নরক যদি থাইজা থাইনি সেরং মাংকাই আগাসে বাই নাং ধন্যং নাই আং কোনা হাই ফাই বরক গিয়া চিচিরি জাওয়ান সবচেয়ে খকজাক মানিকা মুইয়াতে থরাই অন আবো মানখানতে কোন নাঙ্গি আইছে आं खूब सिम्पल बरफ फाइ नै फैमानो आं बुइते देखते जो आं बाय जाना तंगनाय बरफ साव अनेक बरफ गानो हामजागे वाक बाहान दब तुंगायबानो खुलुंगा आंगायते वाक बाहान बुफामसानान जरालिया दाबो गायते जरा सब पैका ताकुब सौ बुफामसाना जरालिया दाबो ताकसाइ दाब करि गायते आबन बागै कायसा बरफनि बयस नांगौ आगि जखन 20-21 बছর पुरो वाक बाहन बुफाम का गलत 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 वारिया से सफरा को है ताऊ के बुफाम रुके किसा वही हार्ट अटैक सेटैक ब्लॉक ना रोक खना कांके किरियो निजेबो उस गांव में थांगे हैदराबाद तो चेक खाई नहीं जब मैंने हार्ट अटैक नहीं आने पूरा प्रॉब्लम करी को है आन उनका जीवनों को एक टा परीक्षा पास किया हो तीनी बोलते एक टा परीक्षा पास गाने फेंके कारण आने हार्ट टिक कुनो जामेला करी को है মিটার টিটার রি খাবুর মুড়ি নেওয়া যত ঠিক গাইছে ভেরি গুড যতন চিনি পরিবদল বরং ডিসিপ্লিন মাস নাই সালসা বাই কেবল নেত্রিঙ্গিয়া জমাতিয়ানি বাগে আলাদা কৌতা করি দেববর্মান বাগে আলাদা কৌতা করি রিয়াংনি বাগে আলাদা কৌতা করি কৌতা কাইসা সিমাংনি টিপ্রাসানি বাগে কৌতা তে কোনো কৌতা তাসান লাগে आबो सानके वालाई कक फाइले उसका नों लिस्ट कैसे सनामाने नुका आ लिस्ट तो पूरा आती देबबर्मा नि सीज गाइते आं मांगा आती जमातिया भाई के देबबर्मा का पॉलिटिकल ब्रेन ले मावानसु देबबर्मा रो कोई दे बिसिंग बिसिंग काइजगी देबबर्मा का नि मावानसु का भाई उलो खबर खाइनि माले दिने आमती कुनो गरै आती जमातियानो बानान बुल खाय आती देबबर्मा सील खाय बुकुक सम तिनिनि म आसाइमानि जे साल म साल लाइबुमाव सिजागि दंनाय एबं चिनि बिरंगानार चिनि बरि बदलनि मफान ब्लके ब्लके एक दिनो बरि बदल लागान कइनाय मनिहार देबबर्मा स्वप्ना देबबर्मा एवं बुकु गगरा आनो जलि जाक नाय ताक जलि लिया सिन्धु कन्या जमातिया नां कइनाय एक दिनो प्रत्येक ब्लक सामाथि कानै जत ब्लक तालारुइ बीजेपी आईपीएफपी सरकार नो जों मा सोंनाय ती प्रासागि दैमा नोंनाय ना मा नोंगाय गोलै थानाय आसबाय नों एक प्रोग्राम ले लो और बाद में आप देखो जरा तिनी थांग दंनाय दं
खासिया बरफ नौ कायसाव खासिया गोबां मा बरफ दङ आ खासिया रनो खासिनाखै जे खासिनाय रक पालख्लाय जों बरनो लामा माफिनिफ्राय गोबां कक दै सालिया जतन बेलाय बेलाय हामबाया फारै दिनैनि मसाल चिनि बागै सक्सेसफुल सालथो TWF5 नक्थो चिनि बुबाग्राय नक्थो तिप्रामो थाबाय नक्थो आसे कक साविनो आंगानि कक सामानरन मुथाक्का जतन बेलाय बेलाय हामबाया